পরিবর্তনের বাংলা এখন শিল্প বান্ধব। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস সম্মেলনে গিয়ে বিনিয়োগের বার্তা দিলীপ ঘোষের। कहीं भी जाओ सब जगह नो एंट्री। अभी हमारा पहला काम है ये नो एंट्री बोर्ड हटाना और पहले दिन से ही कैबिनेट मीटिंग से ये काम हम धीरे कर रहे हैं। यहाँ से जो लोग पलायन कर चुके हैं, यहाँ से बिजनेस को लेके गए या तो दूसरी जगह इन्वेस्ट हो गए, उनको दोबारा यहाँ आना और उनका फोन भी आ रहा है। ये हम बदलेंगे कि आप यहाँ आके काम करें और नया उद्योग धंधा यहाँ खड़ा हो। इसलिए सबका सहयोग चाहिए, वातावरण बदलना चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए। कहीं से भी आके लोग यहाँ बिजनेस करें, उनके लिए स्वागत करने के लिए आप खड़ा रहेंगे। पहले इंडस्ट्री हो, दूसरा बिजनेस हो, खड़ा करने के लिए वातावरण हम बनाएंगे, लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ और बिजनेस करेंगे। जिस प्रकार बंगाल दूसरे को लीड कर रहा, देश को लीड कर रहा था, उसी प्रकार बंगाल हम चाहते हैं। তৃণমূল আমলে ঋণের পাহাড়, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট পেশ। প্রত্যাশা পূরণের আশায় বঙ্গবাসী। সাধ্যমতো সবই হবে বললেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কালকে একটা আউটলাইন করা হবে। আমরা যেভাবে আগের সরকার 8 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মাথায় দিয়ে গেছে, সেটাকে ব্যালেন্স করে তো বাজেটটা করতে হবে। সুতরাং একটা জেনারেল একটা ছবি দেওয়া হবে, তারপর তো ইন্ডিভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টের বাজেট হবে। এখন তো অনেক বছর রয়েছি, আর মানুষের যা প্রত্যাশা, যা স্বপ্ন, সেটা পূর্ণ করব বলেই আজকে এসেছি আমরা। আর মানুষও ভরসা রেখেছেন, তাই এটা দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে সব হবে, ধীরে সুস্থ হবে। কিন্তু তড়িঘড়ি করে কিছু প্রমিস করলাম, আর সেটাকে 2 দিন বাদে রাখতে পারলাম না, সেরকম প্রমিস আমরা করব না। থাকবে অনেক কিছুই।